thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. What is up पब्लिक? तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत मस्त हूँ और आज हम आए हैं दिल्ली में। अब हम घूम रहे हैं रेड फोर्ट जो कि शाहजहाँ का एक टाइम पे घर था। इतना बड़ा घर में शाहजहाँ रहते थे, फिर उसके बाद अकबर रहते थे। सॉरी, रिस्पेक्ट है अकबर को भी, बहुत अच्छे राजा थे वो भी। एंड अब हम आज रेड फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरे साथ मेरी सोलमेट, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ आकांक्षा मेरे साथ है आज। और अब हम रेड फोर्ट के अंदर घुसने वाले हैं। गेट वो रहा सामने, गेट के अंदर एंट्री करेंगे, रेड फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो का मज़ा लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे ही हम रेड फोर्ट के अंदर घुसते हैं, इस टाइप का मार्केट है यहाँ पे। आगे तक मार्केट है, काफ़ी लंबा है मार्केट। फिर उसके बाद अपना रेड फोर्ट का मेन एंट्री होता है। तो फाइनली हमारा लाल किला देखते हो चुका है और आज का दिन हमारा समाप्त होता है। और आज हमने लाल किला को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया लाल किला घूम के। अब हम मार्केट में जाएंगे चांदनी चौक के, वहाँ पे स्ट्रीट फूड खाएंगे और इस लोकेशन से हम टाटा बाय बाय अलविदा कहते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तो जय जिनेंद्र सबको। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू। While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.